हेलो मेरे डियर स्टूडेंट वेलकम टू एचयूआर एकेडमी। आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा तुमर पंचम श्रेणीर भग्न संख्यार आउ किछि अंश रहि जाइतला ताहा आमे आलोचना करिबा। पूर्व क्लास रे आमे कोन आलोचना करतिला भग्न संख्या काहाको कहा जे आलोचना करतिला। तापर तुमर सम भग्न संख्या काहाको कहा जे ताहा मध्ये आमे आलोचना करतिला। पिला माने एई सब गुडा को आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करतिला। आज रे क्लास रे आमे कोन आलोचना करिबा रे पिला माने आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा सम लव विशिष्ट भग्न संख्या मध्य तुलना। पूर्व क्लास रे आमे कोन देखितिला सम हर विशिष्ट भग्न संख्या जदि 2 विभक्तक 5 एवं तुमर 3 विभक्तक 5 अछि ताहेले किए बड़ रे पिला माने जदि हर समान अछि तमे आमे याको कोन कहू याको आमे लव कहू। ऊपर पार्ट को आमे लव कहू तल पार्ट को आमे कोन कहू हर कहू। जदि हर समान अछि जहार लव बड़ अछि से होउछि कोन रे पिला माने बड़। किंतु आज सम लव विशिष्ट आमे कोन देखिबा भग्न संख्या मध्य रे कोन करिबा तुलना करिबा। देखो एठारे कहिछि कोन सबिता और स्वामी दुईଙ୍କ मध्य रे किए अधिक खाइला ताइले यार नाम होउछि कोन यार नाम होउछि सबिता यार नाम होउछि कोन स्वामी। सबिता कोन कहउछि देखो मु गतकाली संध्या रे 4 विभक्तक 6 परोटा खाइदिली। सबिता कहउछि मु संध्या रे काले 4 विभक्तक 6 परोटा खाइली। से कहउछि स्वामी कहउछि मु संध्या रे 4 विभक्तक 5 परोटा खाइली। ताइले किए अधिक खाइला केमिते जानिबा देखो एथारे तमरो चित्र देइछि। ए होछि कहार 4 विभक्तक 5 1 2 3 4 5 5 अछि 5 रो 4 भाग खाइछि। ए होछि स्वामी रो अटे ये तमरो स्वामी रो अटे ये तमरो सबितार परोठा अटे। देखो सबिता केते खाइछि 6 भागरो 4 भाग ताहिले से केते खाइला देखो से सबिता तमरो एतिकी तमरो खाइछि। आउ स्वामी केते खाइछि स्वामी तमरो एतिकी जेतिकी मो ब्लैक कलर करिछि कला रंग करिछि से सेतिकी खाइछि। ताहिले किए अधिक खाइछि निश्चित भाबे स्वामी रो विशेष होछि बड़। ताहिले किए अधिक खाइला देखो ए अधिक देखा जाउछि ना नहीं ताहिले से स्वामी अधिक खाइछि। एठा लिखबो किए अधिक खाइला स्वामी अधिक खाइला लिखिबो। तापर देखो उत्तर टी खोजे बाहर करबा पई तुमे तुमर भग्न संख्या कार्ड व्यवहार करो। भग्न संख्या कार्ड व्यवहार करिबा ता पूर्व आमे किछि इंपोर्टेंट जिनिस नेबा। एटा भग्न संख्या कार्ड द्वारा आमे जानिला इंपोर्टेंट एथिरे कोन देखिला आमे ए होचे 4 विभक्तक 6 ए होचे 4 विभक्तक 5 ए होचे स्वामीर ए होची सबितार। देखो एठारे कोन अनुमान करछो एठारे दुहिंकर लव समान अछि। देखो दुहिंकर लव कोन अछि समान अछि। आउ कोन अनुमान कलो लव यदि समान अछि जहार हर कोन अछि रे पिला माने सान अछि हर यदि सान अछि ताहेले किए से हे गला तमरो बड़। एहा को तमे नोट डाउन करि दियो पिला माने एबे ही नोट डाउन करि दियो एटा इंपोर्टेंट। जदि लव समान थिबो आ जहार हर सान अछि जानिबो जे से होछि कोन बड़ पिला माने बुझा गला। नेक्स्ट तापर देखिबा कोन दैछि तमरो देखो पिला माने एठिरे कोन कहिछि से देखो से कहिछि तले दिया जाइतबा भग्न संख्या गुडी को सान किंबा बड़ चिन्ह आमे तुलना करिबा। चलो आमे देखिबा एठारे कोन देखो 3 विभक्तक 8 3 विभक्तक 7 किए बड़ रे पिला माने कोआ मते किए बड़ निश्चित भाबे देखो एथिरे लव समान अछि दुइंकर ताइले जहार हर सान अछि ताइले से होछि कोन बड़। बुझा पड़िला पिला माने जहार कोन हर सान अछि से होछि बड़। तापर ए दुई जंक मध्ये देखो यार लव समान अछि किए कहार हर सान अछि यार हर सान अछि ताइले ए होछि बड़ पिला माने। नेक्स्ट देखो ए दुइंग लव समान अछि यार हर जेतु सान अछि ताइले ए होछि बड़। तापरे देखो ए लव समान अछि ए दुइंग मध्ये हर कार हर सान अछि 9 हर सान अटे सार ताइले ए होछि बड़। दुइंगर लव समान अछि देखो 7 बड़ ना 6 बड़ तमर किए निश्चित भाबे 7 बड़ 6 सान अटे जहार हर सान थिबो से हिजबो कोन बड़। ताइले ए हिजबो 7 विभक्तक 9 एवं 7 विभक्तक 11 रो 7 विभक्तक 9 तमरो बड़ हिजबो पिला माने। केमिति हला चलो आमे किछ उदाहरण नेबा। देखो ए होछि गुटे पिठा पिला माने ए होछि गुटे पिठा मन रखो से पिठा मध्यरु जणे कोन करिछि याको
ତିନି ପିସେସ୍ କରି ଖାଇଲା। ତିନି ପିସେସ୍ ରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ପିସେସ୍ ଖାଇଲା, ଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3। ତାପରେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଜଣେ 2 ପିସେସ୍ କରିକି ଖାଇଛି, ଏ ହେଇଗଲା ତମର କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2। তাইলে কিଏ বেশি খাইছি? ইয়ে বড় পিসেস খাইলা না নাই? ইয়ে বড় খণ্ড খাইছি, তাইলে এ হইଯିବ তোমার বড়। কাইকি না এହାର লব কোণ ଅଛି সমান ଅଛି, যেহেতু হর যাହାର সান সে হইଯିବ তোমার বড়। পিলামানে মনে রহিলা তো? যদি ভিডিওটা বুঝি পারুছ নিশ্চিত ভাবে সমস্ত সাঙ্গ মাননকু শেয়ারটে করিব। ভিডিওটাକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନରେ କ'ଣ କର ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ସେ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଚାଲ। ରମେଶର ବାପା ନରମ ପରଟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶର ବାପା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶର ବାପା, ଯେ କି ନରମ ପରଠା। ସେ ପରଟାକୁ ଅଧା 2ଟି ସମାନ ଭାଗ 4 ଭାଗ ବା 4ଟି ସମାନ ଭାଗ କରି ପରସିବା ପୂର୍ବରୁ କାଟନ୍ତି। ହେଲା ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ କାଟିକି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା ପରଟାକୁ ପରଟାକୁ ସେ କାଟିକି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ରମଣ ଓ ରାଧିକା, ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ, ଗୋଟେ ରମଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାଧିକା, ପଚାରନ୍ତି ଯେ କେତୋଟା ପରଟା ତିଆରି କରନ୍ତି? ମା 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ପରଟା ଖଣ୍ଡ ଭଳି 5 ଖଣ୍ଡ ନେଲେ ସେ କେତେଟି ପରଟା ଖାଇଥିଲେ? ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ପରଟା, ଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 2। ଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 2 ବି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା। 2 ବିଭକ୍ତକ 2 ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ, ଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 2। ହେଲା ଏ ହେଇଯିବ କେତେ 3 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ହେଇଗଲା କେତେ 4 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ହେଇଗଲା କେତେ 5 ବିଭକ୍ତକ 2 ପିଲାମାନେ। ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 2, 2 ବିଭକ୍ତକ 2, 3 ବିଭକ୍ତକ 2, 4 ବିଭକ୍ତକ 2, 5 ବିଭକ୍ତକ 2 ପିଲାମାନେ। ଏଠିରେ କେତେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 2ଟି ନେଉଛେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା? ଏ ହେଇଗଲା ତମର 2 ବିଭକ୍ତକ 2, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ବିଭକ୍ତକ 2 ଲେଖିଲି। ସାରେ 3 ବିଭକ୍ତକ 2 କ'ଣ ହେଲା? ଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 2। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିନୋଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 3 ବିଭକ୍ତକ 2 ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏହାକୁ 4 ବିଭକ୍ତକ 2 କ'ଣ ଆମେ 4ଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କୁ ଯେତେବେଳେ যোগ করিদেবা তাহা হয়ে কোণ 4 বিভক্তক 2। এ 5 বিভক্তক 2 কোণ আমি যেতবে 5টি 1 বিভক্তক 2 যোগ করে দৌছে, 5টি 1 বিভক্তক 2 যোগ করিদেলা তাহা হয়ে কোণ 5 বিভক্তক 2 পিলা মানে বুঝা পড়িলা পিলা মানে। তাইলে এর অনুমান কোণ কল 2টি 1 বিভক্তক 2টি 1 বিভক্তক 2 সমান কেতেটা পরটা হচ্ছে গোটিয়ে পরটা হচ্ছে। তার অর্থ কোণ 2 বিভক্তক 2 সমান 1 ହେଲା। 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏବଂ 4 ବିଭକ୍ତକ 4 ଦେଖ এই 2ଟି ପରଟା ନେଇକି ହେଇଛି କ'ଣ 2ଟି ଅଧା ଅଧା ନେଇକି ଏ ଗୋଟେ ପରଟା ହେଲା, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ 2ଟି ପରଟା। ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ପରଟା ହେଇଗଲା, ଏ ଗୋଟେ ପରଟା ହେଇଗଲା, 2ଟି ପରଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଲା କ'ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 2 ହେଲା। 5 ବିଭକ୍ତକ 2 ଏହାକୁ ଏବେ କେମିତି ଲେଖିବାରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? ମନେ ରଖ ଭଗ୍ନାଂଶ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ନୋଟ କର ହେଲା। ଏହାକୁ ତମେ କ'ଣ କର ନୋଟ କରିଦିଅ। ଭଗ୍ନାଂଶ 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମର କ'ଣ ଥିବ ହର, ଯେତେବେଳେ ଲବ ସାନ ଥିବ ଏବଂ ହର ବଡ଼ ଥିବ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତମର ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ମନେ ରହିଲା ହର ସାନ ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତମର ଏ 3 ବିଭକ୍ତକ 2 ନେଉଛି ମୁଁ ହେଲା। ସରି ଏହାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିନ କରିଦଉଛି। ତମର ଏହା କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 2। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲବ ବଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ହର ସାନ ଥିଲେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏହାକୁ ନୋଟ କର ପିଲାମାନେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି
कौन से भग्नांश मु तुमको कहूची धीरे धीरे आग को बुझे दउची है देख एठारे कौन थिला एठारे तुमर हो जाइतिला 1 विभक्तक 2 2 विभक्तक 2 3 विभक्तक 2 4 विभक्तक 2 एवं 5 विभक्तक 2 केमिति हला ताहिले ए 5 विभक्तक 2टा होची कोन दुईटी संपूर्ण परठा एवं गोटे अधा परठा पिला माने ए 5 विभक्तक 2 कोन ए 5 विभक्तक 2 अछि रे पिला माने ए हे गला कोन दुईटी संपूर्ण परठा अछि देखो दुईटी संपूर्ण परठा अछि दुई खंड परठा आ गुटे कोन अछि अधा अछि हैला ए होची तमर आ गुटे भग्नांश जहा को हमें कोन को मिश्र भग्नांश बोली कहू रे पिला माने बुझा पड़िला काहे की कहू नथिले बुझि पारलो तो काहे की हैला ये दुई या को हमें केमिति पढू दुई पूर्ण एक विभक्तक दुई पिला माने दुईटी पूर्ण अछि ना नै दुईटी पूर्ण परठा एवं गोटे एक विभक्तक दुई परठा ताहिले जो 5 विभक्तक दुई अछि कोन ए होची तमर अप्रकृत भग्नांश पिला माने मन रख ए होची तमर कोन अप्रकृत भग्नांश आमे अप्रकृत भग्नांश रो मिश्र भग्नांश सब बेले करि था नोट डाउन करिलो बुझि पारिलो पिला माने निश्चित भाबे बुझि पारितबो नेक्स्ट कोन देखि देखो एठारे से कहिछि कोन एठारे से सेम जिनिस कहिछि देखो एक विभक्तक 2 एक विभक्तक 2 समान गुटिए तार अर्थ कोन 2 विभक्तक 2 समान गुटिए परठा तापर पुणी एक विभक्तक 2 एक विभक्तक 2 ए गला कोन 4 विभक्तक 4 दुईटी परठा पुणी एक विभक्तक 2 समान अधा तमर रही गला तमर देछि देखो 5 विभक्तक 2 जहा हम आलोचना करथिला या को मो 1 विभक्तक 2 या को मो 2 विभक्तक 2 या को मो 3 विभक्तक 2 या को मो 4 विभक्तक 2 या को मो 5 विभक्तक 2 तमर मु लेखितिली रे पिला माने बुझा पड़िला तो एबे बुझि पाइलो तो 2 विभक्तक 2 कोन 3 विभक्तक 2 कोन 4 विभक्तक 2 कोन मु कहितिली माने 5 विभक्तक 2 समान दुईटी पूर्ण परठा एवं 1 विभक्तक 2 परठा समान 2 पूर्ण 1 विभक्तक 2 परठा तमरा देछि जे हम आलोचना कला एहा आमे एहा को एक संख्या रेखा रे मध्य देखाई परिबा 0 और 1 मध्य रे थिबा दूरता को दुईटी समान भाग रे विभक्त करो एवं प्रत्येक भाग को 1 विभक्तक 2 अटे दुईटी मिसी 1 विभक्तक 1 हुए 5 टी अधा को पाखा पाखी दे चलो या को हमें कोन करबा संख्या रेखा जेतु संख्या रेखा देछि ताको हमें संख्या रेखा रे मध्य दर्शाई परिबा केमिति संख्या रेखा रे दर्शाई परिबा देखो तमरो एठारे अछि कोन देखो ए होचे कोन शून्य 1 विभक्तक 2 2 विभक्तक 2 एटा संपूर्ण गोटी हैला 3 विभक्तक 2 4 विभक्तक 2 ए गोटे पूर्ण हे गला दुईटी हे गला एटा ताबरे 5 विभक्तक 2 आमे एमिति लिखि परिबा देखो मु तुमको बुझाई दउछि केमिति देखो ए होउछि शून्य ए होउछि कोन गोटी परटा समान कोन ए हे जबो 1 विभक्तक 2 ए हे जबो कोन 2 विभक्तक 2 समान गोटी संपूर्ण परटा जहा को हमें देखितला ए हे जबो कोन 3 विभक्तक 2 ए हे जबो कोन 4 विभक्तक 2 माने ए हे जबो कोन ए तमरो 1 2 2 खंड मिसी के गोटी परटा पुणी 1 2 2 खंड मिसी के गोटी परटा आ गोटे बळिला कोन 5 विभक्तक 2 जहा तमरो 1 विभक्तक 2 जहा तमरो हे गला कोन 1 1 2 प्लस 2 पूर्ण 1 विभक्तक 2 तमरो हे गला पिला माने बुझि पाइलो तो एबे चलो हमें नेक्स्ट आडो हो जिबा नेक्स्ट रे तमरो कोन देछि देखिबा 10 नंबर पेज आडो जिबा देखो 10 नंबर पेज रे तमरो कोन अछि देखो एठी रे कहिछि कोन देखो 10 नंबर तार नेक्स्ट पेज रे कोन अछि तमरो देखो एक अछि रमण रो भौणी राधिका 6 खंड परण खाइला ताइले से केतोटी परटा खाइला 6 खंड परटा माने कोन 1 विभक्तक 2 6 टा 1 विभक्तक 2 तमरो 6 टा 1 2 3 4 5 ताइले से केते खाइछि से खाइला कोन 6 विभक्तक 2 खाइछि 6 विभक्तक 2 माने कोन ए होछि गोटी परटा 1 विभक्तक 2 समान ए गोटे परटा माने से 6 विभक्तक 2 समान 3 टी परटा खाइले केतेला परटा खाइछि से 3 टी परटा खाइला केमिति लिखिबा चलो हमें संख्या रेखा देखि की करबा देखो ए होछि 1 विभक्तक 2 2 विभक्तक 2 ई हो गला गोटी परटा तापर देखो पुणी 3 विभक्तक 2 4 विभक्तक 2 ए हो गला गोटी परटा
ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ 2 ଏବଂ 6 ବିଭକ୍ତକ 2 এই হয়ে গলা তোমার ଆଉ ଗୋଟେ পরোটা তিনোটি। তাইলে আমি কেতোটি পরোটা খাইছি সে রমণ রমণ খাইলা তোমার কেতেটা পরোটা তিনটি পরোটা খাইছি। দ তোমার ଦେଇଛି সেইগুড়াক সে ভলিয়া সে বুঝেকি রেখিছি। চলো নেক্সট দেখিবা কোন ଦେଇଛି তোমার। দেখ সে কহিছি দেখ জেজেমাଙ୍କ পাখরে 7 খণ্ড 1 বিভক্ত 2 পরোটা ଥିଲା সে কেতোটি পরোটা খাইলে কেতে পরোটা খাইলে। চলো আমি সংখ্যা রেখা মাধ্যমে বুঝিদেবা। সংখ্যা রেখা মাধ্যমে আমি তাকে বুঝিদেবা। এই হয়ে গলা তোমার 0 কেতোটি 1 বিভক্তক 7 7টি। এই হয়ে গলা 1 বিভক্তক 2 2 খণ্ড 3 খণ্ড 4 খণ্ড 5 খণ্ড 6 খণ্ড এই হয়ে গলা তোমার 7 খণ্ড। মানে 1 বিভক্তক 2 এই হয়ে কোন 2 বিভক্তক 2 এই হয়ে তোমার 3 বিভক্তক 2 4 বিভক্তক 2 5 বিভক্তক 2 6 বিভক্তক 2 7 বিভক্তক 2। মানে 2 খণ্ডরে গোটিଏ পরোটা এই গোটিଏ পরোটা হেলা। পুଣି 2 খণ্ডরে গোটিଏ পরোটা পুଣି 2 খণ্ডরে গোটিଏ পরোটা পুଣି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ তোমার বଳିগলা। তার অর্থ জেজেমা কেতে খণ্ড পরোটা খাইলে জেজেমা তোমার 1 1 ଆଉ কোন বলিছি ଆଉ গোটে 1 বিভক্তক 2 তোমার বলিগলা। তুমি লেখি পারিব জেজেমা কোন 7 বিভক্তক 2 খণ্ড পরোটা খাইলে খাইলে 7 বিভক্তক 2 না নাই বা কোন খাইলে 1 2 3 তিনোটি তিনটি ও অধা খাইলে। ଆଉ কোন লেখি পারিব বা 3.1 বিভক্তক 2 খণ্ড পরোটা খাইলে। ইহা তুমি লেখি পারিব পিলা মানে। বুঝা পড়িলা? কেউ থরে কইদেবি দেখো 7 খণ্ড মানে কোন 1 বিভক্তক 2 যোগ 1 বিভক্তক 2 যোগ 1 বিভক্তক 2 যোগ 1 বিভক্তক 2 1 বিভক্তক 2 যোগ 1 বিভক্তক 2 যোগ 1 বিভক্ত 1 2 3 4 5 6 7। তাইলে কেতে হয়ে গলা ইয়ে 7 বিভক্তক 2 খণ্ড। বা এহাকে আমি কোন করি পাইবা যেতেবেলে কলা কোন পাইলা 3.1 বিভক্তক 2 খণ্ড জেজেমা খাইলে 3 ও গোটিয়ের অধা জেজেমা পরোটা খাইলে। খুঁজি বাহার করিলা আমি দুইটি উপাୟରେ। বুঝি পাইলা পিলা মানে। নেক্সট কোন দেখি দেখিবা চলো। নেক্সট তোমার কোন আছে সেইটা দেখি রমণ 6 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 পরোটা জেজে বাপা 7 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 পরোটা এবং বাপা 5 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 পরোটা খাইলে সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ପରୋଟା ଖାଇଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। দেখ সে কোন কইছি প্রথমে রমণ ଦେଇଛି রমণ কেতে খাইছে 6 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 মানে 6 খণ্ড ফের 1 বিভক্তক 2 6 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 এই হয়ে গলা তোমার কোন 2 বিভক্তক 2 এই হয়ে গলা তোমার 3 বিভক্তক 2 এই হয়ে গলা তোমার 4 বিভক্তক 2 5 বিভক্তক 2 6 বিভক্তক 2 পুনি আউ খণ্ড গোটে খাইছি 6 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 খাইলা। সরি পিলা মানে 6 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 খাইছি মানে কেতোটি খাইলা সে কেতোটি খাইছে এ হয়ে গলা তোমার গোটিয়ে পরোটা। তাইলে পুଣି 2 খণ্ডরে গোটিয়ে পরোটা পুଣି 2 খণ্ডরে গোটিয়ে পরোটা। তাইলে রমণ কেতোটি পরোটা খাইছে রমণ 3টি পরোটা খাইছে। লেখিব এঠিরে তুমি রমণ পরোটার পরিমাণ হচ্ছে সে 3টি পরোটা খাইলা। সে কেতোটি পরোটা খাইছে 3টি পরোটা খাইছে। যে বাবা কেতোটা খাইছন্তি 7 খণ্ড 1 বিভক্তক 2 এ গলা 1 বিভক্তক 2 এ গলা 2 বিভক্তক 2 এ গলা 3 বিভক্তক 2 4 বিভক্তক 2 5 বিভক্তক 2 6 বিভক্তক 2 7 বিভক্তক 2। তুমি এଠାରେ কোন 1 বিভক্তক 2 1 বিভক্তক 2 বি লেখি পারিব। এଠାରେ 1 বিভক্তক 2 1 বিভক্তক 2 1 বিভক্তক 2 ও 1 বিভক্তক 2 মিশি 2 বিভক্তক 2 হন্তে না নাই পিলা মানে সেইটা মু এଠାରେ তোমার লেখিছি ହେଲା। ଦେଖିବା চলো এଠାରେ কোন হেগলা এ হলা 1 বিভক্তক 2 2 বিভক্তক 2 3 বিভক্তক 2 4 বিভক্তক 2 5 বিভক্তক 2 6 বিভক্তক 2 এবং 7 বিভক্তক 2। সে কেতে খণ্ড খাইলে 2 খণ্ডরে গোটিয়ে পরোটা পুনি 2 খণ্ডরে গোটিয়ে পরোটা পুনি 2 খণ্ডরে গোটিয়ে পরোটা আর গোটিয়ে অধা। তাইলে জেজে বাপা কেতোটি খাইলে জেজে বাপা 3টি ও
ଗୋଟିଏର ଅଧା ଖାଇଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟିଏର ଅଧା ତାର ଅର୍ଥ 3/1/2 ଜେଜେ ବାପା ଖାଇଲେ। ତାହେଲେ ବାପା କେତେଟା ପରଟା ଖାଇଛନ୍ତି? 5 ଖଣ୍ଡ 1/2। ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି? ବାପା 5ଟି ଖାଇଛନ୍ତି। 5ଟି କଣ? 5ଟି 1/2 ମାନେ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 ଏବଂ 5/2। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝାଉଛି ଏଥିରେ? ଦେଖ କେତେଟି ଖାଇଲେ? 2ଟି ପିସେସରେ ଗୋଟିଏ 1 ହେଇଗଲା, 2 ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ 2 ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା ମାନେ 1 ଆଉ ସେ କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି ବାପା? 2/1/2 ଖଣ୍ଡ ସେ ଖାଇଲେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝା ପଡିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। 11 ନମ୍ବର କହ, ଏହି ଦିନ କେତେଟି ପରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଜେଜେବାପା କେତେଟା ଖାଇଲେ? ଯେତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ କେତେଟି ପରଟା ଖାଇଛନ୍ତି? ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ କିଏ କେତିକି ପରଟା ଖାଇଛି? ଦେଖ ଏହି ଦିନ କେତୋଟି ପରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲା ମା କେତେଟା ଖାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠାରେ ମା କେତୋଟି ଖାଇଥିଲେ? ମା ତୁମର ଖାଇଥିଲେ କେତୋଟି? 2/1/2 ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଧିକା କେତୋଟି ଖାଇଥିଲା? ରାଧିକା ଖାଇଥିଲା ତୁମର ପୁରା 3ଟି ପରଟା ଖାଇଥିଲା। ଦାଦିଜୀ କେତେଟା ଖାଇଥିଲେ? ଦାଦିଜୀ ତୁମର 3/1/2 ଖାଇଲେ। ଦାଦାଜୀ କେତେଟା ଖାଇଛନ୍ତି? ଦାଦାଜୀ ତୁମର ଖାଇଲେ କେତେରେ ପିଲାମାନେ? 2/1/2। ତାହେଲେ ରମନ କେତେଟା ଖାଇଛି? ରମନ କେତେଟା ଖାଇଲା? ରମନ ଖାଇଥିଲା 3। ମୋଟ କେତୋଟି ଖାଇଲେ? ମୋଟ ହେଇଗଲା ତୁମର ଦେଖ 2 3 5 5 3 8 8 2 10 10 କେତେ ହେଲା? 5 5 10 10 3 13 13। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା, ଏହାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କରିଦଉଛି। 13 ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ହାଫ୍ 3ଟି ହାଫ୍ ତୁମର ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାବା। ବାବା ବି ଖାଇଥିଲେ ହେଲା। ବାବା କେତେଟା ଖାଇଥିଲେ? ବାବା 2/2 ମାନେ ଏଇ କେତେଟା ହେଇଗଲା? 5 5 10 5 15 15 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା 15। ତାପରେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ 4ଟି ହାଫ୍ ଅଛି। 4ଟି ହାଫ୍ ମାନେ କେତେରେ? 15 ଯୋଗ 2ଟି ହାଫ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରଟା, 2ଟି ହାଫ୍ରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରଟା ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା? 2। ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ? 17ଟି ପରଟା ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ। କେତୋଟି ପରଟା ଖାଇଥିଲେ? 17ଟି ଖାଇଥିଲେ। 3 2 5 5 5 10 10 5 15 1 2 3 4 ମାନେ 17ଟି ପରଟା ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଖାଇଥିଲେ ରେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦାଦାଜୀ 3/1/2 ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ 18ଟି ଖାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ରମଣର ବାପା ସବୁ ପରଟାକୁ 1/4 ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲେ? 1/2 ଖଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ। ଏବେ କଣ କଲେ? ତାକୁ 1/4 ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଲେ। ଜେଜେ ବାପା 9 ଖଣ୍ଡ 1/4 ପରଟା ନେଲେ। ମାନେ ସେ କେତୋଟି ପରଟା ଖାଇଲେ? କେତୋଟି ପରଟା ଖାଇଥିବେ? ଦେଖ ସେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି? 9 ଖଣ୍ଡ। ମାନେ ଦେଖ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ? 1/4। ଏ ହେଲା କଣ? 2/4। ଏ ହେଇଗଲା କଣ? 3/4। ଏ ହେଇଗଲା କଣ? 4/4। ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ଜାଣିଲା ଆମେ? 4/4 ସମାନ 1ଟି ପରଟା ହେଲା। 4/4 ସମାନ 1ଟି ପରଟା। ପୁଣି କେତେ ହେଇଗଲା? 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। ଏ ହେଇଗଲା କଣ? 9/4। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ 9/4 ସମାନ କେତେରେ? 9/4 ସମାନ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା ଏବଂ କଣ? 1/4 ଅଂଶ ପରଟା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠାରେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? 2/1/4 ଅଂଶ ପରଟା ଜେଜେ ବାପା ଖାଇଲେ। ଯାହା ତମର ବହିରେ ସେଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଦେଖ 4ଟି 1/4 ସମାନ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଦେଖ ଏଠି 1/4 ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ, ଫେର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ 1/4 ଅଂଶ ସେ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଣ 1/4 ଯାହା 2/1/4 ପରଟା ଖାଇଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଏବେ।
ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ତମର। ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ 9 ବିଭକ୍ତକ 4 ଖାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖ 1 ବିଭକ୍ତକ 4, 2 ବିଭକ୍ତକ 4, 3 ବିଭକ୍ତକ 4, 4 ବିଭକ୍ତକ 4, ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା। ପୁଣି କେତେ ଖାଇଲେ 1, 2, 3, ଇଏ ହେଇଗଲା 4, ମାନେ ଫେରି ପୁଣି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା ଖାଇଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଗଲା କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ମାନେ 1 ଯୋଗ 1 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ପରଟା ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମନେ ରଖିତ 9 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ କେତେରେ ପିଲାମାନେ କେତେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4। ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ। କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ଏହି 9 କୁ ଯେଉଁ ଲବ ଅଛି ହର ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିଦେବ। 4 ଦୁଣେ 8, କେତେ ବଳିଲା 1, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିତ ଏ ଯେଉଁ ଭାଜକ ଅଛି ଏ ତମର କ'ଣ ଭାଜକ ଅଛି, ଏ ସରି ପିଲାମାନେ ଏ ତ ଭାଜ୍ୟ, ସରି ଏ ତମର ଭାଜ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଭାଜ୍ୟ ରହିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାର ହର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତମର କ'ଣ ଭାଗଫଳ ଅଛି, ଏଇ ଭାଗଫଳ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏଇ ହେଇଯିବ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ତମର ଯେଉଁ ଭାଗ ଶେଷ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ ହେଇଯିବ ତମର 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ହେଲା। ଏ ହେଇଯିବ ତମର ଲବ 1 ବିଭକ୍ତକ 4। ଦେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ତମର, ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ସେ କହିଛି ଦେଖ, ଏଠିରେ କହିଛି ରମଣ 7 ଖଣ୍ଡ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଖାଇଲା, ରାଧିକା 6 ଖଣ୍ଡ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଖାଇଲା, ମା ଖାଇଲେ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 8 ଖଣ୍ଡ, ଜେଜେ ମା ଖାଇଲେ 10 ଖଣ୍ଡ 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ବାପା ଖାଇଲେ 12 ଖଣ୍ଡ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ପରଟା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ରାଧିକା ପହଲା କ'ଣ ଯେ ରମଣ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି 7 ଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଏ ହେଇଗଲା ତମର 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ଏ ହେଇଗଲା ତମର 2 ବିଭକ୍ତକ 4, ଏ ହେଇଗଲା ତମର 3 ବିଭକ୍ତକ 4, ଏ ହେଇଗଲା ତମର 4 ବିଭକ୍ତକ 4, 5 ବିଭକ୍ତକ 4, 6 ବିଭକ୍ତକ 4, 7 ବିଭକ୍ତକ 4। ମାନେ ଦେଖ 4 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ। ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବୋଲିଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 2। ଏ 5 ବିଭକ୍ତକ 4, 5 ବିଭକ୍ତକ 4 6 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏବଂ 7 ବିଭକ୍ତକ 4 କ'ଣ ଅଟେ? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ସରି ପିଲାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ହେଲା। 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏଇଟା, ମାନେ କେତୋଟି ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 4। ମାନେ ରମଣ କେତୋଟି ଖାଇଥିଲା, ମାନେ 7 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ କେତେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, ମାନେ କେତେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ସେ କ'ଣ କରିଛି ପରଟା ଖାଇଛି। ତାପରେ ରାଧିକା 6 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଲା, ରାଧିକା 6 ଖଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଖ ଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4, 2 ବିଭକ୍ତକ 4, 3 ବିଭକ୍ତକ 4, 4 ବିଭକ୍ତକ 4, 5 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏବଂ 6 ବିଭକ୍ତକ 4। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ କେତେ 2 ବିଭକ୍ତକ 4। ମାନେ ରାଧିକା କେତେ ଖାଇଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଭାଗରୁ 2ଟି ଖାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପରଟା ପରିମାଣ ଦେଖିବା। ମା ଦେଖ ମା କେତେ କହିছে 8 ଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଏ ହେଇଗଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 4, 2 ବିଭକ୍ତକ 4, 3 ବିଭକ୍ତକ 4, ଏ ହଉଛି 4 ବିଭକ୍ତକ 4, 5 ବିଭକ୍ତକ 4, 6 ବିଭକ୍ତକ 4, 7 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏବଂ 8 ବିଭକ୍ତକ 4। ମାନେ ଏ ହେଇଗଲା ମା କେତୋଟି ଖାଇଲେ 4 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ ଗୋଟିଏ ପରଟା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରଟା, ମାନେ ମା କେତୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି ମା ଖାଇଲେ 2ଟି ପରଟା ଖାଇଲେ, 2ଟି ପରଟା। ଏ ଖାଇଲା କେତେ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ପରଟା ଖାଇଛି, ଏ ଖାଇଲା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ପରଟା ଖାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ପରଟା ପରିମାଣ କେତେ? ଜେଜେ ବାପା 10 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛନ୍ତି। 1 2 3 ଏ ହେଲା 4 5 6 7 8 9 10, ମାନେ ଏ ହେଇଗଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 4, 2 ବିଭକ୍ତକ 4, 3 ବିଭକ୍ତକ 4, 4 ବିଭକ୍ତକ 4, ଏମିତି କରିକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ତମେ
10 বিভক্তক 4 পর্যন্ত পলাই যাব। 10 বিভক্তক 4 মানে দেখো 4 বিভক্তক 4 সমান গোটিয়ে পরটা, পুଣି 8 বিভক্তক 4 সমান গোটিয়ে পরটা, ଆଉ କେତେ বলিলা 1 বিভক্তক 4 যোগ 1 বিভক্তক 4 সমান 2 বিভক্তক 4 বলিলা, মানে 2 বিভক্তক 4 সে খাইলে। 2 বিভক্তক 4 পরটা খাইলে। কিଏ ଖାଇଲେ? ଜେଜେ ମା। ବାପା କେତେଟେ ଖାଇଛନ୍ତି? 12 ଖଣ୍ଡ। 12 ଖଣ୍ଡ ମାନେ କେତେ? 12 ଖଣ୍ଡ ମାନେ କେତେରେ ପିଲାମାନେ? 12 ଖଣ୍ଡ ମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ମାନେ ଏ ହେଇଯିବ କଣ? 12 ବିଭକ୍ତକ 4। ବାକି ଗୁଡାକ ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। 1 ବିଭକ୍ତକ 4 କରିକି ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ତମେ 12 ବିଭକ୍ତକ 4 ତମେ ଲେଖିବ ଏଗୁଡାକ। 12 ବିଭକ୍ତକ 4 ମାନେ କେତେ? କେତୋଟି ଦେଖ, ଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ, ଏ ହଉଛି କେତେ? 4 ବିଭକ୍ତକ 4। ଏ ହେଇଗଲା ତମର କଣ? 8 ବିଭକ୍ତକ 4, ପୁଣି ଏ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ 12 ବିଭକ୍ତକ 4 ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ, ମାନେ ଟୋଟାଲ 3ଟି ପରଟା କିଏ ଖାଇଲା? 3ଟି ପରଟା ବାପା ଖାଇଲେ। ତାହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଏହି ଦିନ କେତୋଟି ପରଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ହିସାବ କର। କେତୋଟି ପରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କିଏ କେତୋଟି ପରଟା ଖାଇଲେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମେ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖ, ଏଠିରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରେ ରମଣ ଅଛି, ରାଧିକା ଅଛି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଲେଖିଦେବା ରମଣ କେତେ ଖାଇଛି? 1 - 3 ବିଭକ୍ତକ 4। ରାଧିକା କେତେ ଖାଇଛି? 1 - 2 ବିଭକ୍ତକ 4। ତାପରେ ମା କେତୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି? ମା ଖାଇଛନ୍ତି ପୁରା 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଛନ୍ତି। ଜେଜେମା କେତୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି? 2 - 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଖାଇଛନ୍ତି। ବାପା କେତୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି? ବାପା ପୁରା 3ଟି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଖାଇছে? ଏଇଟା ତମର ଖାଇଥିଲା କିଏ? ଇଏ ତମର ଖାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦିନ ରମଣ ବାପାକୁ 1 ପଟ 4 ଖଣ୍ଡ, ଜେଜେ ବାପା 9 ଖଣ୍ଡ ପରଟା ନେଲେ। ଜେଜେ ବାପା ମାନେ କେତେ? 9 ଖଣ୍ଡ ସମାନ କେତେରେ? 9 ଖଣ୍ଡ ସମାନ ତମର ହେଇଯାଉଛି 2 - 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ମାନେ 2 - 1 ବିଭକ୍ତକ 4 କିଏ ଖାଇଲେ? ଜେଜେ ବାପା। ଲେଖିଦେବା 2 - 1 ବିଭକ୍ତକ 4। 2 - 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ କେତେ ହେବ? ଜେଜେ ମା ନାମ ଛାଡିଲା, ଏ ହଉଛି କଣ? 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ହେଲା। ଏଇଟା 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଟେ, ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ଏଠିରେ 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, 11 ହେଲା। 11 ତାପରେ ଦେଖ 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏବଂ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ କେତେ? ଟୋଟାଲ କେତେ ରହିଛି ଦେଖ, ଦେଖିବା ଚାଲ। 3 2 5 5, ଇଏ ତମର କେତେ? 2 7 7 1 8, 8 ବିଭକ୍ତକ 4 ପିଲାମାନେ ହେଲା। 8 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ କେତେ? ଇଏ ହେଇଗଲା ତମର 4 × 8 ମାନେ 2ଟି ପରଟା, ମାନେ 11 ଯୋଗ ତମର 2 ସମାନ ତମର ଟୋଟାଲ 13ଟି ପରଟା ଅଛି ହେଲା। ଟୋଟାଲ କେତେଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ? 13ଟି ପରଟା ଖାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କହିଛି କଣ ଦେଖ, ସେ କହିଛି ରମଣଙ୍କ 6 ଜଣିଆ ପରିବାର 2ଟି କେକ୍ ମଗାଇଥିଲେ। ରମଣଙ୍କର ଗୋଟେ 6 ଜଣିଆ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, 2ଟି କେକ୍ ମଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେକ୍ କୁ 3ଟି ସମାନ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଜେଜେମା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ରମଣକୁ ଦେଲେ। କଣ କଲେ? ଜେଜେମା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡ କାହାକୁ ଦେଲେ? ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ରମଣକୁ ଦେଲେ। ମା ଓ ବାପା ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ରାଧିକାକୁ ଦେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କେକ୍ ରହିଲା? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ତ ପ୍ରଥମେ ତ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ରମଣ ପାଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପିସ୍ କାହାର? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେଜେ ମାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଜେ ବାପାର। ଇଏ ହଉଛି ଜେଜେ ମାଙ୍କର, ଇଏ ହେଇଗଲା କାହାର? ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର। ରମଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ତ ପିସ୍ ରହିଛି ରମଣଙ୍କର, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କେତେ ପାଖରେ ରହିଛି? ମାନେ ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା? ଇଏ ହେଉଛି କେତେ? 1 ବିଭକ୍ତକ 3, ଇଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 3, ଇଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 3, ମାନେ 3 ଖଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ? 3 ଖଣ୍ଡରେ ତମର ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ, 1 ବିଭକ୍ତକ 3 1 ବିଭକ୍ତକ 3 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ମାନେ କଣ? 3 ବିଭକ୍ତକ 3 ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ 3 ପିସ୍ ରେ ଗୋଟିଏ, ଗଲେ ରମଣ ପାଖରେ କେତୋଟି ରହିଛି? ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ସମୁଦାୟ ଭାଗ। ଏଠି କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ କେତେ କେକ୍ ରହିଛି? ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କେକ୍ ରହିଲା?
ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେକ୍ ତମର ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ତମକୁ ଏଇ କଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେକ୍ ରହିଛି ଯାହା ତମକୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲ, ରାଧିକାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କେକ୍ ରହିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ରମଣ କେବଳ 2 ଖଣ୍ଡ ପିଜା ଖାଇପାରିଲା। ତାକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 3ଟି ପିସେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ 3 ପିସେସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ କେତୋଟି ପିସେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ 3ଟି ପିସେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ 3ଟି ପିସେସ୍ ରୁ ସେ କେବଳ କେତୋଟି ଖାଇପାରିଛି, କେବଳ 2ଟି ଖାଇପାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପିସେସ୍ କଣ କରିଛି ରାଧିକାକୁ ଦେଇଦେଲା। ରମଣ ପୁଣି କଣ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସେସ୍, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପିସେସ୍ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି କାହାର, ଇଏ ହଉଛି ରମଣର, କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା ରାଧିକାକୁ ଦେଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧିକା ପାଖରେ କେତେ ରହିଛି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧିକା ପାଖରେ ଅଛି କେତେ 1 ବିଭକ୍ତକ 3, 2 ବିଭକ୍ତକ 3, 3 ବିଭକ୍ତକ 3 ଏବଂ 4 ବିଭକ୍ତକ 3। କାହିଁକି ନା এই ରମଣ କଣ କରିଥିଲା, ରମଣ ରାଧିକାକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ ରହିଲା ତା ପାଖରେ, ଟୋଟାଲ ତା ପାଖରେ ରହିଲା କେତେ 4 ବିଭକ୍ତକ 3। ମାନେ ତମର କଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 3 ମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ, ଏ ହେଇଗଲା ତମର 3 ପିସେସ୍, ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ପିସେସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ପିସ୍ ଖାଇছে 3 ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ 3 ପିସ୍ ର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି ସେ, ଆଉ ଗୋଟେ 3 ପିସ୍ ର ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି। ମାନେ ଏ ହେଇଗଲା ତମର କେତେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ର କେତେ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 4 ବିଭକ୍ତକ 3 ମାନେ କେତେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ତମର ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ତମର ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ତମକୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଇଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଠିରେ ସେ କହିଛି ଦେଖ, ଆସ କାମଟି କରିବା। କଣ ସେ କାମ ରହିଛି ଚାଲ ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଠିରେ କହିଛି ପରଟା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ତୁମ ଖାତାରେ କରି ଦେଖାଅ। ଦେଖ ଏଠିରେ କହିଛି କଣ, ପରଟା ଦେଖ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ଏବଂ 5 ବିଭକ୍ତକ 3। ଚାଲ ସେଇଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିନେବା। 2 ବିଭକ୍ତକ 3 କେତେ ହେବ, ଦେଖ এই ହେଇଗଲା ତମର ଗୋଟିଏ କଣ, ଏ ଗୋଟେ ତମର କଣ ପରଟା ଅଛି, এই ପରଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 କରିବା। ଚାଲ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ, 1 2 3 ପିସେସ୍ ଅଛି, 3 ପିସେସ୍ ରେ କଣ କରିବା ଆମେ ତାକୁ 2 ଭାଗ ସମାନ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏ ହେଇଯିବ ତମର କଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏ ତମର 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ହେଇଗଲା, ଏ ହେଇଗଲା ତମର 2 ବିଭକ୍ତକ 3। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା 5 ବିଭକ୍ତକ 3, 5 ବିଭକ୍ତକ 3 ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏ 5 ବିଭକ୍ତକ 3 କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ, 2ଟି ଆମକୁ କଣ ପରଟା ତମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। 2ଟି ପରଟା ନେଲା ଆମେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଆମେ ଯୋଉ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ବେଲେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ, ଏ ହଉଛି ତମର ତମର କଣ କରିଦଉଛି ହେଲା ବୁଝେଇକି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପରଟା 3, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କେତେ ଭାଗ ବଞ୍ଚିଲା, ତମର 3 ରୁ 3 ହେଲା, 5 ବିଭକ୍ତକ 3 ବେଲେ ଆଉ 2 ଭାଗ ତମର ଖାଇବ। এই ହେଇଗଲା କଣ ରେ ପିଲାମାନେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖ এই ଦୁଇଟା ମିଶେଇ କଣ ହେଇଛି, এই ଦୁଇଟା ମିଶେଇ କେତେ ହେଲା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 3। ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 3। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇକି ପୁଣି ସେ କଣ କରିଛି 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଖାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଏଠିରେ ଯଦି ଆମେ 6 ବିଭକ୍ତକ 3 କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା 2 ପିସେସ୍ ତମର 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ କେତେ କହିଛି 5 ବିଭକ୍ତକ 3, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ପରଟା, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 3। ତାକୁ ପୁଣି ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ତାକୁ ପୁଣି ସେ କହିଛି କଣ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପୁଣି ଦର୍ଶାଇ ଦେବା ଏହାକୁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, এই 2 ବିଭକ୍ତକ 3 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ଏ ହେଇଗଲା ତମର କେତେ 0 ହେଲା, ଏ ହେଇଗଲା କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3, ଏ ହେଇଗଲା ତମର କଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 3, ଏ ହେଇଗଲା କଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଟା। ତାପରେ ହେଇଗଲା କେତେ 4 ବିଭକ୍ତକ 3, ତାପରେ ତମର କଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 3। ମାନେ ଆମେ କଣ କଣ କହିଛି ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତୁମ ଖାତାରେ କରି ଦେଖାଅ। ମାନେ ଏ ହେଇଗଲା ତମର 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ଗୋଟିଏ ଯାହା ତମର ଅଛି,
आ गोटे केते कहछे 5 विभक्तक 3 ए हेगला तुमरो 5 विभक्तक 3 तुमरो होइगला पिला माने ए क नंबर आंसर हमें जानी देला क नंबर आंसर हमें जानी देला। नेक्स्ट चलो परवर्ती रे से कोन कहछे देखो परवर्ती रे कहछे 3 विभक्तक 4 आमे कोन करबा प्रथमे परटा माध्यम रे बुझिबा तापर संख्या रेखा एवं 5 विभक्तक 4 चलो आमे प्रथमे कोन करबा 3 विभक्तक 4 को हमें प्रथमे बुझिबा चलो 3 विभक्तक 4 तुमरो कोन अछि देखो रे पिला माने 3 विभक्तक 4 प्रथमे गोटे परटाटी नबा या को हमें कोन करबा या को हमें 4 भाग करबा हमें ताको कोन कला 4 भाग करिला 4 भाग करी 3 भाग से खाइला ए हे गला तुमरो 3 भाग पिला माने ए हे गला तुमरो कोन ए हे गला तुमरो 3 विभक्तक ए गला तुमरो कोन 3 विभक्तक 4 पिला माने 3 विभक्तक 4 तापर हम 5 विभक्तक 4 कोन करबा 5 विभक्तक 4 समान केते 1 विभक्तक 4 जोग 1 विभक्तक 4 जोग 1 विभक्तक 4 जोग 1 विभक्तक 4 जोग 1 विभक्तक 4 माने केतोटी चारोटी 1 विभक्तक 4 मिसिले कोन हे जिवो गोटे संपूर्ण विशेष एवं आ गोटे 1 विभक्तक 4 बढिला माने 1 पूर्ण 1 विभक्तक 4 तमरो हेबो। चलो हमें करबा से 1 पूर्ण 1 विभक्तक 4 प्रथमे ताको क्लीन करि दे याको प्रथमे फास्ट मु तो संपूर्ण क्लीन हो गला कि रे हां पर हम काटी दबा हला याको हमें काटी दो फटाफट प्रथम थिला कोन हमरो प्रथम थिला हमरो 3 विभक्तक 4 हला ई तमरो 3 विभक्तक 4 अटे तापर तमरो कोन हबो तापर तमरो 5 विभक्तक 4 हमें करबा हला 5 विभक्तक 4 हमें ताको करबा 5 विभक्तक 4 केमिति करबा गोटिए संपूर्ण पराटा खाइबो से गोटे कोन पूरा संपूर्ण पराटा खाइबो आ गोटे से केते खाइबो आ गोटे 4 भाग रो गोटे भाग से खाइबो आ गोटे से केते खाइबो 4 भाग रो गोटे भाग ए हे गला तमरो कोन 5 विभक्तक 4 ए हे गला तमरो 5 विभक्तक 4 जाको हमें एबे संख्या रेखा रे आलोचना करबा चलो संख्या रेखा रे आलोचना करबा संख्या रेखा रे ए हे गला 0 तापर 1 विभक्तक 4 2 विभक्तक 4 3 विभक्तक 4 4 विभक्तक 4 इक्वल टू केते पूरा गोटे संपूर्ण तापर 5 विभक्तक 4 माने ए जो 3 विभक्तक 4 को तुम एमिति करि दबो एवं 5 विभक्तक 4 को तुम एमिति कर देले हमें ताको हमें चिन्ह दे देला हमर ख भी हे गला सठिक भाव रे। नेक्स्ट चलो देखिबा हमें कोन तापर देखिबा हमें 4 विभक्तक 8 एवं 9 विभक्तक 8 हमें देखिबा चलो प्रथम हमें करबा कोन 8 भाग ताको करबा फर्स्ट ताको केते भाग करबा 8 भाग करबा गोटे मिनिट पिला माने टिके बड़ काटी दबा टिके बड़ हिसाब काटी दबा या को हम कोन करबा 8 भाग करबा 8 भाग करि दबा चलो ए हे गला तमरो केते भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 हे गला ए 8 भाग रो हमें एमिति भी करि परिबो तमे आ गोटे सारा भी करि परिबो म एमिति करि दउचे ला एडा किछि असुविधा तमरो नाही केवल एमिति कले भी तमरो हे जिवो हला किछि टेंशन नाही एटा तमरो 8 भाग होइछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग रो जे केते भाग खाइबो 4 भाग खाइबो ताइले एही 4 भाग से खाइ देला एही 4 भाग खाइ देला माने ए हे गला कोन 4 विभक्तक 8 आउ तमरो 4 भाग बोलिछि तापरे कोन 9 विभक्तक 8 माने 9 विभक्तक 8 माने केते गोटिए संपूर्ण खाइबो ए होछि 1 पूर्ण 1 विभक्तक 8 अटे पिला माने गोटिए संपूर्ण खाइबो आ गोटे 8 भाग रो गोटे भाग से खाइबो पिला माने चलो याको मु क्लीन कर दोछि भलो भाबरे करबा चलो हमें देखो एटा को हमें कोन करबा 8 भाग तुम एमिति भी करि पारिबो 8 भाग हला देखो 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 एमिति भी करि पारिबो एमिति भी करि पारिबो किछि असुविधा नाही ए हमरे संपूर्ण खाइबो से पूरा संपूर्ण से गोटे पराटा खाइबो संपूर्ण गोटे पराटा खाइ की
ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଣ କରିବ 2 2 2 4 4 2 6 2 8 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଭାଗ ଖାଇବ କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଗ ଖାଇବ। ଇଏ ହେଇଗଲା ତମର କଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 8 ହେଇଗଲା ତମର କଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 8 ତମର ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କରିଦେବା। ଚାଲ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଏ ହେଇଗଲା 0 1 ବିଭକ୍ତକ 8 2 ବିଭକ୍ତକ 8 3 ବିଭକ୍ତକ 8 ଏ ହେଇଗଲା ତମର 4 ବିଭକ୍ତକ 8 ତମର ଗୋଟେ 4 ବିଭକ୍ତକ 8 ତାପରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 8 6 ବିଭକ୍ତକ 8 7 ବିଭକ୍ତକ 8 8 ବିଭକ୍ତକ 8 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଏବଂ 9 ବିଭକ୍ତକ 8 ସମାନ ତମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ବୁଝି ନେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା ପିଲାମାନେ। ଆଗକୁ ତମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଥିବା 1 ଠାରୁ ବଡ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ମାନେ 1 ଠାରୁ ବଡ କେମିତି ଜାଣିବା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ 1 ଠାରୁ ବଡ ସି ହେବ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯାହାକୁ କହିବା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କିଏ ଯାହାର କଣ ଲବ ବଡ ଥିବ ଏବଂ ହର ସାନ ଥିବ। ଇଏ ହଉଛି ଲବ ବଡ ଥିବ ଏବଂ ହର ଯଦି ସାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତାହେଲେ 1 ଠାରୁ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ବଡ ହେଇଯିବ ରେ ପିଲାମାନେ। ଏହା କିପରି ଜାଣିଲ ଆମେ ଜାଣିଲା ଏ ହଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲା କଣ ତାହା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ତାହାକୁ କହିବା ଯାହାର ଲବ ସାନ ଥିବ ଏବଂ ହର ବଡ ଥିବ। ଏ ହଉଛି ଲବ ସାନ ଥିବ ଏବଂ ଯଦି ହର ବଡ ଅଛି ତା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ତାର କୋଉଟା ହେବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଟା ଦେଖ ଏଠିରେ କଣ କହିଛି 7 ବିଭକ୍ତକ 9 ଦେଖ ଏଠାରେ ଲବ କଣ ଅଛି ଲବ ସାନ ଅଛି ଏବଂ ହର ବଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏ ହଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ତାହେଲେ 1 ଠାରୁ ବଡ ହେବ ନାହିଁ 1 ଠାରୁ ବଡ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଳ ବୁଲେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ 2 ବିଭକ୍ତକ 5 ଏ ବି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଦେଖ 3 ବିଭକ୍ତକ 9 ଯେହେତୁ ଲବ ସାନ ଅଛି ହର ଠାରୁ ଲବ ସାନ ଅଛି ଏ ମଧ୍ୟ ତମର କଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। 9 ବିଭକ୍ତକ 4 ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ହର ସାନ ଅଛି ଲବ ବଡ ଅଛି ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରି ପାରୁଛେ ଯେ କଣ ଅନୁମାନ କଲା ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କଲା ଇଏ ହଉଛି କଣ 1 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଇଏ ହେଇଯିବ 1 ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଉ 1 ଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ହେବ ସେଇ 9 ବିଭକ୍ତକ 4 ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଛି ଏ ବି 1 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। 5 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏ ବି 1 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ କାହିଁକି ନା ହର ଠାରୁ ଲବ ଅଧିକ ଅଛି ଏ ବି 1 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ କାହିଁକି ନା 3 ହର ସାନ ଅଛି ଲବ ବଡ ଅଛି ଏ ବି ହେଇଯିବ ହର ସାନ ଅଛି ଲବ ବଡ ଅଛି ଏ ବି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ତମର ହେଇଯିବ। ଏତିକି ତମର କଣ ଏତିକି ତମର 1 ଠାରୁ ବଡ। ଏଟା କେତେ ହେବ ଏଇଟା 9 ବିଭକ୍ତକ 4 ମାନେ କେତେ 4 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ 1 5 ବିଭକ୍ତକ 4 6 ବିଭକ୍ତକ 4 7 ବିଭକ୍ତକ 4 8 ବିଭକ୍ତକ 4 ମାନେ କେତେ ପୁରା 2 ହେଇଗଲା ଏବଂ 9 ବିଭକ୍ତକ 4 ଇ ହେଉଛି କଣ ଏ ହେଉଛି 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ତମର ହେଇବ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4। ବାକି ଗୁଡାକ ମତେ ଯାହା ଯେତିକି ହେବ ତାହା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜେସ୍ ଆଡକୁ ଯିବା କଣ ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ସହିତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ତୁଳନା କରିବା। ଆମେ ତ ତୁଳନା କଲା କଣ କଣ ତୁଳନା କଲା ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା କଲା ଯଦି କଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 8 ଏବଂ 5 ବିଭକ୍ତକ 8 ଯଦି ହର ସମାନ ଅଛି ଯଦି ହର ଯଦି ସମାନ ଅଛି ଯାହାର ଲବ ବଡ ଥିବ ସିଏ ହଉଥିଲା ବଡ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଏବଂ 3 ବିଭକ୍ତକ 8 ଯାହାର ଲବ ସମାନ ଥିବ ଏବଂ ହର ଯାହାର ସାନ ଅଛି ସେ ହଉଛି ବଡ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠିରେ କଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଦେଖ ସେ କହୁଛି ସବିତା କହୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସବିତା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7 ବିଭକ୍ତକ 8 ପରଟା ଖାଇଲି ଆଉ ସିଏ କହୁଛି କଣ ମୁଁ 8 ବିଭକ୍ତକ 6 ପରଟା ଖାଇଲି। ତାହେଲେ କିଏ ଅଧିକ ଖାଇଲା କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖ ଏଠିରେ କଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 8 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଅଛି 8 ବିଭକ୍ତକ 6 ଅଛି ନା ତମର ଲବ ସମାନ ଅଛି ନା ତମର ହର ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଡ ଜାଣିବା ଦେଖ ଏ ହଉଛି କଣ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲା ଏ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ
ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ଲବ ସାନ ଥିବ ଏବଂ ହର ବଡ ଥିବ ତାଇଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କିଏ? ଯାହାର ଲବ ବଡ ଏବଂ ହର ସାନ ସେ ହେଉଛି କଣ? ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଠାରୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସବୁବେଳେ ବଡ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, କିଏ ବଡ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଠାରୁ ତୁମର ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସବୁବେଳେ ବଡ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତମେ ନୋଟ କରିଦିଅ, ଏହାକୁ ତମେ ନୋଟ କରିଦିଅ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସାନ ହୁଏ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ବଡ ହୁଏ। ତାହେଲେ କିଏ ବଡ ହେବ? 7 ବିଭକ୍ତକ 8 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 8 ବିଭକ୍ତକ 6 ଅଛି। ତାହେଲେ କିଏ ବଡ ହେବ? କିଏ ବଡ ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ବଡ ହେବ? ସବୁବେଳେ 8 ବିଭକ୍ତକ 6 ବଡ ହେବ। କାହିଁକି ବଡ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ରହିଛି ଦେଖ ତମର, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖ। ଏଇ ଯୋଉ 7 ବିଭକ୍ତକ 8 ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଠା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତମର କଣ ହେଉଛି ବଳକା ତମର ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 8 ବିଭକ୍ତକ 6 ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଠା, ଆଉ କଣ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ପରାଠା ସେ ଖାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 8 ବିଭକ୍ତକ 6 ହଉଛି କଣ ବଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଦେଖିଲା କଣ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସବୁବେଳେ ବଡ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସ କାମଟି କରିବା। 1 ରୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନା କର ଏବଂ ତୁମ ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀର ଆଲୋଚନା କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କିଏ ବଡ? 8 ବିଭକ୍ତକ 7 ବଡ ନା 9 ବିଭକ୍ତକ 15 ବଡ? ଦେଖ ଏଠାରେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କିଏ? 9 ବିଭକ୍ତକ 15 ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ନା। ତାହେଲେ 8 ବିଭକ୍ତକ 7 ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ତାହେଲେ ଏ ହେଇଯାଉଛି କଣ ତମର ବଡ। ଏ କେତେ ହେବ? 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ତମର ଅଟେ। 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ତମର ଅଟେ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ତମର ବଡ ହେଇଗଲା। ଦେଖ 6 ବିଭକ୍ତକ 6 ସମାନ କେତେ? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଗୋଟିଏ ପରଟା। 19 ବିଭକ୍ତକ 12 ଇଏ ହଉଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ଇଏ ବଡ ହେଇଯିବ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ଇଏ ବଡ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରହିଲା। 12 ବିଭକ୍ତକ 12 ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପରାଟା। ତାପରେ ଦେଖ 12 ବିଭକ୍ତକ 12, ତାପରେ ପୁଣି 13 ବିଭକ୍ତକ, ଏମିତି କରିକି କଣ ହେଇଯିବ ସେ 19 ବିଭକ୍ତକ 12 ହେଇଯିବ। 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 ମାନେ ଇଏ ହଉଛି 1.7 ବିଭକ୍ତକ 12 ଅଟେ। 1.7 ବିଭକ୍ତକ 12 ତମର ଅଟେ ରେ ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ କରିଦଉ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବଡ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ ସେଠି ସେ ବଡ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କିଏ? ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହଉଛି 17 ବିଭକ୍ତକ 15 ଇଏ ବଡ ହେଇଗଲା। 12 ବିଭକ୍ତକ 9 ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଇଏ ବଡ ହେଇଗଲା। 7 ବିଭକ୍ତକ 6 ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଇଏ ବଡ ହେଇଗଲା। 15 ବିଭକ୍ତକ 5, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠାରେ 15 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅଛି, ଏଠାରେ 16 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଛି। 2ଟି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି। ତାଇଲେ କିଏ ବଡ ହେବ? 2ଟି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି। ତାଇଲେ ଦେଖ ଏଠାରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା, 5 ବିଭକ୍ତକ 5 ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଟା। ତାପରେ 10 ବିଭକ୍ତକ 5 ହଉଛି 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଟା ଏବଂ 15 ବିଭକ୍ତକ 5 ହଉଛି 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଟା। ମାନେ ଇ ହେଇଗଲା କେତେ? 15 ବିଭକ୍ତକ 5 ହଉଛି କଣ 3 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 16 ବିଭକ୍ତକ 4 ଦେଖିବା ଚାଲ। 4 ବିଭକ୍ତକ 4 ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଟା। 8 ବିଭକ୍ତକ 4 ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଟା। 12 ବିଭକ୍ତକ 4 ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଟା ଏବଂ 16 ବିଭକ୍ତକ 4 ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଟା। ମାନେ 4ଟି ପରାଟା। 3 ବଡ ନା ତମର 4 ବଡ? ତାହେଲେ 4 ବଡ। ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ପିଲାମାନେ? ଏ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ 5 କେ 5 5 3 15 3 ହେଇଗଲା। ଦେଖ 4 କେ 4 4 4 16 ଗୋଟେ 3 ଗୋଟେ 4 ରହିଲା। ତାଇଲେ ଇଏ ତମର ବଡ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖ, 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କୁ ଆଧାର କରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ତୁଳନା କରିବା। 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କୁ ଆଧାର କରିକି ହେଲା। 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କେମିତି ଆଧାର କରିବା ଦେଖ। 4 ବିଭକ୍ତକ 8 କେତେ ରେ ପିଲାମାନେ? 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ, ଆଉ ମୁଁ
ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଏ ହଉଛି କ'ଣ ଏ ଗୋଟେ ଏ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଆଉ ଏ ହଉଛି କ'ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ର କେତେ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯାକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି ମାନେ 4 ବିଭକ୍ତକ 8 ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଆଉ ଏ ହଉଛି କ'ଣ ଏ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ये संपूर्ण होचे कोन गुटे 1 विभक्तक 2 माने 1 विभक्तक 2 को 3 भाग कराई माने 3 विभक्तक 6 होचे कोन 1 विभक्तक 2 नेक्स्ट कोन रही तला हम आलोचना करिबा देखो प्रश्न रे से कोन कहिचे निम्न रे 1 विभक्तक 2 समान थिबा भग्न संख्या गुडी को गोल चिन्हट करो आमे जोंटा 1 विभक्तक 2 ओटे ताको आमे गोल चिन्हट करिबा देखो 2 विभक्तक 4 इक्वल टू तमरो 1 विभक्तक 2 ना नाही हाँ ना पिला माने ताइले ए मध्य होचे गुटे गोल 4 भाग रो 2 भाग होचे कोन 1 विभक्तक 2 3 विभक्तक 5 ना देखिबो आउ ए ट्रिक केमिते जानिबो जेतेले 1 विभक्तक 2 तमे केमिते जानिबो देखिबो कोन करबो एथिरे तमे जदी 2 गुणन करि दउचो एथिरे तमे 2 गुणन करूचो जदी हर सेतिके पाउचो ताइले तमे जानिबो जे एडा होचे कोन 1 विभक्तक 2 माने ए जे हम 2 गुणन करले कोन पाउचे 4 पाई जाउचे ए हे गला देखो आम 2 गुणन करुचे केते पाउचे 6 ताइले ए नुहे जोटा आम 2 गुणन करबा द्वारा यदि हर हेउची 2 गुणन करबा द्वारा यदि हर हेउची जानिबो ताहा अधा अटे यह 2 गुणन करबा द्वारा अधा हेउची ताइले ए मध्ये अटे देखो 7 गुणन आम 2 कले केते 14 पाउचे ना नै 5 गुणन 2 कले ना 5 गुणन 2 कले 10 ए भी तार अधा अटे 8 गुणन 2 कले 16 ए भी अधा अटे 10 गुणन 2 कले 20 ए भी अधा अटे ये भी अधा अटे ये तुमर नुहे बाकी सब तुमर नुहे देखिल पिला केमी ट्रिक द्वारा जानिला आम निश्चित भाव में एमती सब ट्रिक गुड़ाक आम आलोचना करवा से समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल प्रेस कर तुमको संपूर्ण मागणार सब गुड़ाक पढ़ेदेवी नेक्स्ट से कौन कही देख नेक्स्ट कही से तले दि जाइए कोठरी रे किछि भग्न संख्या लिखा जाइए अधारु कम थी भग्न संख्या गुड़ी को गोल कर देखाओ ताइले अधारु कम केमिते जानिबा आमे अधारु कम केमिते जानिबा जेते बेले हर को 2 भाग करिबा आमे हर को 2 भाग कले जदी एई लब ताठारु कम होची ताइले जानिबो जे ताहा होची कोन अधारु कम देखो आमे 2 भाग कले केते होची ए होची 4 विभक्तक कोन 4 4.5 ए होची कोन 4 पूर्ण ए विभक्तक 2 4 पूर्ण ए विभक्तक 2 4 पूर्ण ए विभक्तक 2 समान 9 2 टी 4 पूर्ण ए विभक्तक 2 समान 9 बेला देखो ए 4 पूर्ण ए विभक्तक 2 अछि ता ठारो गोटिए ठारो लब सान अछि ना नहीं लब निश्चित भाबे सान अछि सर ताइले ए अधारु कम अछि ताको हमें कोन करबा गोल हमें बुलेई देबारे पिला माने हला ताको हमें गोल बुलेई देबा केमिति कोला जानि पारिलो तो तापर देखो एहा को जदि हमें कोन करबा या को 2 होची ए 2 होची ताइले 2 विभक्तक 4 तो अधा अटे अधारो कम नुहे छाड़ ए तो नुहे 15 कले केते हेबो 15 कले तमरो 7 पूर्ण ए विभक्तक 2 7 पूर्ण ए विभक्तक 2 रो एटा बड़ होची ताइले ए भी अधा नुहे ये पुनी से 7 विभक्तक 7 पूर्ण ए विभक्तक 2 7 पूर्ण ए विभक्तक 2 ये भी तमरो कोन 7 विभक्तक एक गोटे ठारो कोन होची ये बड़ ही होची ये भी तमरो नुहे तारे 12 करिबा 12 समान 6 6 6 ठारो ये कोन बड़ ही होची ये भी नुहे सानो हवा कथा हैला 7 पूर्ण ए विभक्तक 2 7 पूर्ण 1 विभक्तक 2 ठारो जेतु ये सान हेउची ये होची सान होउची ताइले ए होची कोन अधा ठारो कम या को तमे गोल पुरेबो हमें केतोटी संख्या पाइला एथिरो हमें दुईटी संख्या पाइचे अधारु कम ये गुटे ये तो पूरा अधा अटे या को हमें कहले केते होची 1 पूर्ण 1 विभक्तक 2 1 पूर्ण 1 विभक्तक 2 माने 1 पूर्ण 1 विभक्तक सान अछि ताइले ये भी अटे ये होची केते तमरो 5 1/2 5 1/2 माने ये तो बड़ ही होची ये भी नुहे ये होची 8 8 ये भी नुहे ये तमरो कोन 15 हाफ 15 हाफ 15 हाफ रो 15 सान अटे ताइले अधा ठारो कम अछि 9 9 ये भी तमरो अटे बुझी पाइला केमिति हम ट्रिक द्वारा आलोचना कला नेक्स्ट चलो हमें जीवा देखिबा तमरो कोन रहिछि रे पिला माने देखो तापरे कहिछि आस वर्तमान 1 विभक्तक 2 को नहीं भग्न संख्या गुडी को तुलना करिबा से देखो एठारे सविता कोन कहउछि देखो ये होछि सामी
ये हूँ सविता एक विभक्त दुई को नहीं आम तुलना करवा भग्न संख्या तुलना से कौन मु गत काली 5 विभक्त 8 परोटा खाइली ये कौन 3 विभक्त 6 परोटा खाइली है ताइले किए कौन किए बेसी खाई केमी जाना 5 विभक्त 8 एवं 3 विभक्त 6 ना ये अप्रकृत भग्नांश अच्छी ना तुम लव सामान अच्छी ना हर सामान अच्छी केमी जान अधा करके देख अधा ठार कम एठे गले 4 4 हूँ एठे गले कौन हो 3 3 3 3 माने ये कौन ये अधा ठार अधिक ये 5 हूँ कौन अधा ठार अधिक आउ 3 हूँ कौन अधा 3 विभक्त 6 सामान केते 1 विभक्त 2 माने 5 विभक्त 8 हूँ तुम बड़ है 5 विभक्त 8 हूँ तुम बड़ ये अधारू अधिक ये हूँ कौन अधारू अधिक अधा ये 4 विभक्त 8 सामान 1 विभक्त 2 ये पुणी 5 विभक्त 8 होगला बोले ये गोटे पूर्ण 1 विभक्त 2 तुम ये हो जाऊँगी 1 पूर्ण 1 विभक्त 2 आउ 1 विभक्त 2 ठार किए बड़ ये तुम बड़ अटे किए अधिक परोटा खाइला निश्चित भाव में सविता तुम अधिक परोटा खाई केमी खाई आम संपूर्ण आलोचना कला जी बुझी पारि ना वीडियो को आउ थे देखी दियो किए अधिक परोटा खाइला देख ए कौन कही देख ए से कही 5 विभक्त 8 माने से एति खाई परोटा सविता पूरा एति परोटा खाइला तापरे ये केते खाई मात्र एति खाई अधा ठार भी कम खाई ये अधा खाई ये कौन अधारू अधिक खाई माने ये सविता अधिक खाई देख 3 विभक्त 6 हूँ अधा मुझे जहाँ तुमको आलोचना कली एवं 5 विभक्त 8 1 विभक्त 2 ठार अधिक अटे तेणु 5 विभक्त 8 तुम बड़ अटे जहाँ तुमको देला नेक्स्ट तापर कौन देछि आम आलोचना कर देख ए कौन कही आस कामटी करवा निम्नलिखित भग्न संख्या गुड़िक तुलना कर जो संभव 1 विभक्त 2 सहित भग्न संख्या गुड़िक तुलना करवा आम कौन देखी जो ये 2 विभक्त 9 अच्छी और 4 विभक्त 7 अच्छी 2 विभक्त 9 और 4 विभक्त 7 अच्छी तुम ये कौन यहाँ 2 भाग करदे के 4 पूर्ण 1 विभक्त 2 ये भी 4 पूर्ण 1 विभक्त 2 4 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठार जेहेतु 2 कम अच्छी माने ये अधारू कम अच्छी अधारू कम अच्छी ये तुम कौन 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 ताहले कौन 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 रो कौन 4 अधिक माने ये हूँ 1 विभक्त 2 रु अधिक अच्छी हाफ रु अधिक अच्छी माने किए बड़ हे ये तुम बड़ हे तापर देख यहाँ को आम भाग करवा ये तुम 7 अच्छी 7 रु ये बड़ अटे 7 7 7 रु अधिक अच्छी माने ये हूँ कौन हाफ रु अधिक हाफ रु तुम कौन अधिक ये हूँ कौन 10 10 अच्छी माने ये कौन तुम 10 रु कम अच्छी माने ये हूँ कौन हाफ रु तुम यह कम अच्छी बोले किए बड़ हे से भाया ये तुम बड़ हो से भाया तुम ये गुड़ाक तुम निर्णय कर इजिली तुम निर्णय कर देख किए बड़ भाया लगुच तुम ये तुम बड़ हो जी बड़ देख ये हूँ कौन 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठार बड़ माने ये बड़ आउ आखि मुझिकी देखीदेवा एगुड़ाक तुम कर 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठार 6 बड़ माने ये बड़ देख ये के 5 5 5 ठार कम अच्छी माने हाफ रु ये कम अच्छी ये के तुम 8 पूर्ण 1 विभक्त 2 8 पूर्ण 1 विभक्त 2 माने ये अधारू कौन अधिक अच्छी 9 ना अधारू अधिक अच्छी माने ये तुम बड़ हो 6 6 अधारू अधिक अच्छी ये तुम बड़ हो 1 पूर्ण 1 विभक्त 2 अधारू कम अच्छी माने ये तुम बड़ हो 4 ये अधारू कम अच्छी ताहले ये तुम बड़ हो तुम बाहर कर पार प्रथम गोटे मु बुझे तुमको नेक्स्ट चलो आलोचना करवा सी कौन कही देख लास्ट अच्छी जदि गोटे पिंपुड़ी लंब 1 विभक्त 4 सेंटीमीटर तेज सामान लंबर 16 पिंपुड़ी अच्छा के सेंटीमीटर हम तो बहुत सहज प्रश्न 1 विभक्त 4 माने 16 पर्यटन दर्शाते मैंने कौन ये अच्छे 16 विभक्त 4 पिला माने ये तुम 16 विभक्त 4 मैंने देख 1 2 3 4 ये हूँ कौन 4 विभक्त 4 समान गोटे सेंटीमीटर पुणी 1 2 3 4 ये हूँ के 8 विभक्त 4 2 सेंटीमीटर होगा तुम 1 2 3 4 ये हूँ 12 विभक्त 4 समान 3 सेंटीमीटर 16 विभक्त 4 समान के सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर धाड़ी लंबा के सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आ गोटे कमिते जाना देख जदि गोटे पिंपुड़ी 1 विभक्त 4 माने 16 पिंपुड़ी के 16 विभक्त 4 4 4 16 4 सेंटीमीटर इजिली
ଏ ତମର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କଲା ପିଲାମାନେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ବୁଝା ପଡୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କର। ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ମାଗଣାରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।